वेलकम बैक टू लाइव वायर सेक्टर एनालिसिस. हम गुफ्तगू कर रहे हैं. हमने ईएनपी सेक्टर को कवर करने की कोशिश करी. सीमेंट सेक्टर, लकी सीमेंट के रिजल्ट किस तरह रहे, इस पर गुफ्तगू जारी थी. अहमद असलम, हेड ऑफ रिसर्च, बीएमए कैपिटल शो में मौजूद है. अहमद, एक्सपेक्टेशंस को बीट किया लकी सीमेंट ने, और आप समझते हैं कि आगे चलकर जो अगला हाफ आने वाला है, अगले जो क्वार्टर्स हैं, जब सीमेंट सेक्टर से तवक्को है कि बेहतरी आ जाएगी सेक्टर के अंदर, तो लकी सीमेंट रिबाउंड करेगा और अच्छी पोजीशन पे आएगा बेहतर? बिल्कुल, लकी सीमेंट और अटक सीमेंट दोनों सीमेंट कंपनीज, सीमेंट इंडस्ट्री में ऐसी कंपनीज हैं जो अगर आपका इंडस्ट्री डायनेमिक्स सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं भी होते तब भी आउट परफॉर्म करेंगे. अगर ये आप देखें कि जब सीमेंट प्राइसेस के डिसोल्यूशन से पहले या कार्टेल के डिसोल्यूशन से पहले बैक इन अगस्त, जब हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पे थोड़ी वीकनेस आ जाएगी, तो वी टर्न टू अंडरवेट स्टांस ऑन सीमेंट सेक्टर इंटायरली. वहां से लेकिन हमने ये जरूर बहुत क्लियरली बोल दिया था कि यहाँ से सीमेंट प्राइसेस प्लमेट होकर कम जनवरी वहां से रिवाइव होना शुरू हो जाएंगे. अच्छा. तो रिटेल प्राइसेस सीमेंट की जो बॉटम आउट हुई है अबाउट 220-230 रुपीज पर बैग पे बॉटम आउट हुई. अच्छा. और वो दे ऑलरेडी कम अप टू अबाउट 280-300 रुपीज पर बैग. सही. तो उसमें जो जहां तक ऑफ टेक्स की बात है जी, वहां पे कंसर्न है. वहां पे वॉल्यूमेट्रिक ऑफ टेक्स लोकल साइड पे कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं देखे जा रहे या एक्सपेक्ट नहीं किए जा रहे. एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें तो फर्स्ट हाफ दिस फिस्कल ईयर में तो हमने अच्छे देखे, लेकिन नेक्स्ट हाफ दिस फिस्कल ईयर एज वेल एज FY11 एंड बियॉन्ड कोई बहुत ज्यादा पिकअप नहीं आएगा. अच्छा. लेकिन जस्ट द फैक्ट कि आपकी सीमेंट प्राइसेस रिबाउंड कर चुकी हैं, उसकी वजह से मार्जिन जो बेहतर हो जाएंगे. एंड सेकेंडली, जो नेगेटिव चीजें हैं कि वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्शन में कोई ग्रोथ नहीं आ रही, वो इस वक्त रिटेल प्राइस, इस वक्त स्टॉक प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो चुकी हैं. तो फॉर इंस्टेंस इफ यू वर टू लुक एट लकी सीमेंट व्हिच इज करंटली ट्रेडिंग एट अबाउट 68 रुपीज, उसकी फर्स्ट हाफ की EPS स्टैंड्स एट 5.9 रुपीज. पूरे साल की हमारी फोरकास्ट है अबाउट 12.5 रुपीज, विच इज अ कंजर्वेटिव फोरकास्ट, गिवन द फैक्ट कि हम इसमें कोई रिकार्टलाइजेशन नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, कोई हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि रिटेल प्राइस विल गो बैक टू 350 रुपीज पर बैग. कुछ ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि एक्सपोर्ट जितने अभी हो रहे हैं वो इतने पे स्टेबल भी हो जाएंगे. तो 12.5 रुपीज EPS फोरकास्ट, द स्टॉक इज करंटली ट्रेडिंग एट अबाउट 5.5 टाइम्स मल्टीपल कंपेयर टू मार्केट मल्टीपल ऑफ अबाउट 8 टाइम्स. अच्छा. तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि मार्केट से बहुत ज्यादा चीप है और सारी नेगेटिव चीजें बिल्ट इन हो चुकी हैं. अगर यहाँ से कोई एडिशनल पॉजिटिव फैक्टर आता है जो हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे, फॉर इंस्टेंस मार्केटिंग अरेंजमेंट रिवाइव हो जाता है, या फिर एक्सपोर्ट के फ्रंट पे जहाँ पे हम वीकनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे वीकनेस नहीं होती. अच्छा. तो एक्चुअली और ज्यादा अपसाइड नजर आएगी. ठीक है. अच्छा, ये इन टर्म्स ऑफ एज अ सिग्निकल सेक्टर है सीमेंट सेक्टर, और आप समझते हैं कि जिस तरह से रिवाइवल शुरू हो गया, प्राइसेस इंक्रीज आपने बताया कि हो चुकी हैं, आगे चलकर और होंगी, रिवाइव होंगी प्राइसेस, ये राइट टाइम है एक्यूमुलेट करने का सीमेंट स्टॉक्स को, लकी सीमेंट को, अगर मैं पूछना चाहूँ उसी तौर पर? देखिए, आगे जाके हम और रिवाइवल इस वक्त हम नहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं. हमारी जो एवरेज प्राइसेस जो हमने इंडस्ट्री की ली हुई है फॉर दिस फिस्कल ईयर, दे टेकन एट 270-280 रुपीज पर बैग, जिसमें ऑब्वियसली अटक सीमेंट होगा तो 300-310 पे होगा. जो नॉर्थ बेस्ड कंपनी होगी उसका थोड़ी कम की प्राइसेस होंगी, लेकिन एवरेज 270 पे हमने ली हुई है. प्राइसेस आर राइट नाउ at those levels that we had anticipated at the beginning of this fiscal year. तो यहाँ से हम बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं एंटिसिपेट कर रहे. तो इवन if cement prices stay at these levels, so accumulation, in fact a very aggressive long position in these stocks is advised. अगर यहाँ से और ज्यादा एग्रेसिवली सीमेंट प्राइस ऊपर जाती हैं तो वो तो फेयर वैल्यू भी अपवर्ड्स रिवाइज हो रही है, हमारी EPS फोरकास्ट भी अपवर्ड्स रिवाइज हो रही है. लेकिन हैविंग सेड दैट, सीमेंट सेक्टर ऑब्वियसली उसमें सप्लाई गलट अभी भी है, रफली टू द ट्यून ऑफ 30-40% सप्लाई गलट है. एक्सपोर्ट की जो डायनेमिक्स है, जो अब तक हम एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ देख रहे थे, इस साल भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा हमने एक्सपोर्ट में ग्रोथ देखी है 20-25% की, जो आगे जाके इतना कंटिन्यू ना हो सके. तो इस वजह से जो इंटायर सीमेंट सेक्टर है, जिसमें अबाउट 15-20 कंपनीज हैं, उसमें छोटी कंपनीज भी हैं जो अभी क्लोज डाउन हो चुकी हैं. ऐसी कंपनीज हैं जो अभी उनकी क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी हाई हो चुकी है ड्यू टू इन्फ्लेशन, तो जो अभी की रिटेल प्राइस भी वो प्रॉफिटेबल नहीं है. तो इससे ओवरऑल सीमेंट सेक्टर को इतनी ज्यादा जनरलाइजेशन नहीं की जा सकती. दिस इज एन इंडस्ट्री वेयर साइज मैटर्स, दिस इज एन इंडस्ट्री वेयर एफिशिएंसीज मैटर. तो इसी वजह से जो 3 कंपनीज जो हम अभी बहुत एग्रेसिवली एडवाइस कर रहे हैं, DG खान, लकी सीमेंट एंड अटक सीमेंट. जो छोटी कंपनीज हैं वहां पे इस तरह से सेक्टर डायनेमिक्स के अलावा उनमें अपनी इनएफिशिएंसीज भी बिल्ट इन है. ठीक है. अच्छा, हम आपने इससे पहले कहा था कि जो सीमेंट सेक्टर के नंबर्स अपडेट नहीं हो रहे हैं, इसकी कब जाकर ये होना शुरू हो जाएंगे? इस हवाले से जो एनालिस्ट को जो अनसर्टेनिटी है या प्री का, ये कब तक खत्म होने की तवक्को, कुछ मैनेजमेंट से बात हुई है? देखिए, इसमें अभी फिलहाल कोई तवक्को नहीं है. अच्छा. क्योंकि अगर पिछले 3-4 सालों से जो मार्केटिंग अरेंजमेंट था बिटवीन सीमेंट कंपनीज, उसकी वजह से काफी एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम हो रहा था. वो लोग मंथली डिस्पैच नंबर्स भी रिलीज करते थे और वो कवरेज में लाया जाता था एनालिस्ट के. लेकिन अभी क्योंकि CCP ने काफी ज्यादा एग्रेसिव स्टांस ले लिया अगेंस्ट एनी एलिजिड मैनिपुलेशन और एनी एलिजिड कार्टेलाइजेशन इन द सेक्टर, तो उसकी वजह से अब ये काम होना बंद हो गया कि कंपनीज आपस में कोऑर्डिनेट करके काम कर रही हैं. अच्छा. तो इस वजह से वी डू नॉट एक्सपेक्ट
monthly dispatch numbers to be released on an ongoing basis جیسے پہلے ہوتا تھا. لیکن کوارٹرلی بیسس پہ جب ارننگز آتی ہیں تو اس میں نیچرلی آپ کی کمپنی اپنی کوارٹرلی رپورٹ میں اپنے ڈائریکٹرز رپورٹ میں مینشن کرتی ہے کہ ہم نے کتنے آف ٹیکس کری, اور اوور آل ایک اینالسٹ اگر اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے سیمنٹ سیکٹر پہ تو وہ نیکسٹ کوارٹر کی اور نیکسٹ فسکل ایئر کی ان نمبرس کو اپنے ذہن میں رکھ کر وہ فوکاسٹ کر ہی سکتا ہے. بس فرق یہ ہوگا کہ وہ جو اب اس کی فوکاسٹ ہوں گی وہ ایکچوئل نمبر سے 2-4-5-7% آگے پیچھے ہوں گی. پہلے ہوتا یہ تھا کہ ایکچوئل نمبرز آپ کو پہلے سے ہی پتا ہوتے تھے ریزلٹ آنے سے پہلے ہی, تو وہ آپ کی جو فوکاسٹ ہوتی تھی وہ کافی زیادہ ان لائن ہوتی تھی. اس میں ڈیویشن پہ ریزلٹس جب آتے تھے تو ڈیویشن ہوتی تھی, والیومیٹرک آف ٹیکس کی وجہ سے ڈیویشن نہیں ہو رہی ہوتی تھی, اور کسی فیکٹر کی وجہ سے اگر ہو جائے تو ہو جائے, فار انسٹنس ٹیکس کی وجہ سے ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اچھا, اب امپورٹنٹ ریزلٹ جو آج اناؤنس ہونے جا رہا ہے FFBL کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا, کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ, کیا سمجھ رہے ہیں کہ FFBL کو ڈیپ آف ٹیک سپورٹ کرے گا اور اس کی بیسس پہ گروتھ دیکھی جائے گی FFBL میں؟ FFBL کی ہماری ایکسپیکٹیشن فل ایئر کی 3.9 روپیز کی EPS ایکسپیکٹیشنز ہے. اس میں کوارٹر بیسس پہ بھی یہ اچھا ہے, وائی بیسس پہ بھی اچھی ارننگز یہ شو کر رہا ہے. اگر سیکنڈ ہاف کی دیکھیں دیٹ از ونس اگین ان لائن ود واٹ the business model of FFBL is contributing to about 70-80% of its overall bottom line for the calendar year. But at the same time I'd like to point out کہ یہ ایک ایسی ارننگ ایکسپیکٹیشن ہے جو اب بلٹ ان ہو چکی ہے مارکیٹ میں. We have a fair value of about 34 rupees. We've been advising a very aggressive stance in FFBL. In fact یہ for a long period of time ہماری high conviction list میں بھی تھا. high conviction list جو ہماری is normally limited to 3-4 stocks, اس میں بھی یہ تھا. لیکن now it's standing very close to a fair value of 34 rupees. تو وہاں سے اپ سائڈ بھی بہت کم رہ چکی ہے. جو EPS ایکسپیکٹیشنز ہیں about 3.8-3.9 روپیز وہ لارجلی بلٹ ان ہو چکی ہیں. تو یہاں سے شاید ہم اسٹاک پرائز موومنٹ بہت زیادہ اگریسو نہ دیکھیں. ہیونگ سیڈ دیٹ آلسو اگر ہم فرسٹ ہاف آف کیلنڈر نیکسٹ کیلنڈر دیکھیں یعنی 2010 دیکھیں تو اس میں بھی ایز اے ڈیپ پروڈیوسر ان کی آف ٹیکس اتنی اچھی نہیں ہوتی, کیونکہ ڈیپ جو ہے نارملی ونٹر سیزن میں آف ٹیکس ہوتی ہیں. تو فرسٹ ہاف 2010 میں بھی ان کی بہت اچھی ارننگز نہیں آئیں گی. اوور آل کیلنڈر 2010 کی تو اچھی ہوں گی, لیکن نیکسٹ ہاف ایئر میں کوئی بہت زیادہ ٹریگرز نہیں ہیں. تو آئی تھنک اگر یہ ریزلٹس اچھے آتے ہیں تو یہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ ہو سکتی ہے. اچھا, مجھے فائنلی مجھے بتائیے کہ پروگرام کو کنکلوڈ کرنے کا وقت آیا. ہر سیکٹر پہ ہم نے 2-3 سیکٹرز کو مین کو کور کرنے کی کوشش کری. ENP سیکٹر, ہر سیکٹر میں کوئی نہ کوئی انسرٹنٹی ہے, کوئی نہ کوئی رسک فیکٹر ہے جو نیگیٹولی ٹریگر کر سکتا ہے, یا پھر کوئی ایسے فیکٹر بھی ہیں جو پازیٹیولی ٹریگر کر سکتے ہیں. ان تمام صورتحال میں سلیکٹو اسکرپٹس آپ کیا ریکمینڈ کریں گے انویسٹرز کو, جن کو آپ سمجھتے ہیں جن میں اپ سائڈ پوٹینشیل بھی ہے اور جن میں پازیٹیو ٹریگرز ہی موجود ہیں, کیا ریکمینڈیشن دیں گے؟ دیکھیں, جو 3 or 4 stocks or I'd say 5 stocks that we think are very attractively valued and should be taken or aggressive position میں لینی چاہیے is one PSO because of its overall offtake growth. Secondly PPL, Wellhead Gas Pricing Division کی وجہ سے. HUBCO because of its dividend yield as well as dividend growth going forward. And then Lucky Cement and Attack Cement جو کہ اس cement environment میں بھی are well capitalized کہ وہ اس کو آؤٹ پرفارم کر سکیں اس اوور آل ڈائنامکس کو. صحیح, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. حمد اسلم, ہیڈ آف ریسرچ آف BMA کیپٹل, ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. 5 اسکرپٹس انہوں نے ریکمینڈ کری. انویسٹرز ایگریسولی پچ کر سکتے ہیں ان اسکرپٹس کو. ہم نے 3 سیکٹرز کو کور کیا اور کوشش کری جاننے کی کہ جو ریزلٹ سیزن ہے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, اور جو ریزلٹ آ چکے ہیں ایکسپیکٹیشن سے اچھے ہیں یا برے ہیں. live.wire@businessplus.tv پر ہمیں ای میل کر کے اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہے گا. کیپ واچنگ B+.